Прибывших пассажиров встречают на первом этаже сектор Т4. Рейс выполнялся авиакомпанией Lufthansa. Financial race Lufthansa aircraft from Frankfurt, flight number 1486 has just left. The driver level is on the ground floor of the gate 3-4. Thank you. Внимание! Адрес пассажирского 19-20-21 закончена регистрация билетов на рейс 83 следующий Regresa a Bielorrusia un grupo de 40 niños después de haber pasado en España sus vacaciones de verano con familias de acogida. Entre ellos reina el nerviosismo, la alegría por volver a casa, por ver de nuevo a los hermanos, padres, abuelos. Pero entre estas miradas infantiles encontramos también lágrimas y tristeza de aquellos menores a los que el retorno angustia. Y es que, en muchos casos, en casa espera una familia desestructurada y una condición de pobreza de la que han escapado durante unos meses. Todos estos niños vienen del sur de Bielorrusia, de la región de Gomel, cuya tierra quedó impregnada de isótopos radioactivos tras el accidente en la central de Chernóbil, contaminando por cientos de años unos campos de cultivo que nunca han dejado de funcionar, y de donde salen los alimentos que los hijos de esta tierra comen a diario. Por ello, las asociaciones que gestionan estas acogidas temporales controlan los niveles de radiación en estos pequeños cuerpos. Antes de salir para España, 3 meses atrás, también se les midió el nivel de radioactividad y ahora se contrasta con la nueva cifra, constatando una notable bajada en la mayoría de los casos. Bragin es la capital de esta región, a muy pocos kilómetros de la frontera con Ucrania y apenas 55 kilómetros de la tristemente famosa central de Chernóbil. Pero lo más importante es que está junto a la zona de exclusión, a 2,5 kilómetros, una zona cerrada y prohibida a todo tipo de actividad humana por sus altos índices de radioactividad. En el centro de Bragin encontramos otro recordatorio de aquellos días dramáticos de 1986, el monumento de Vasily Gnatienko, un héroe de esta localidad, sargento mayor del servicio de bomberos de la central de Chernóbil, que dio su vida por apagar el fuego radiactivo. Fuego y cenizas que, pese a su esfuerzo mártir, terminó golpeando precisamente estas calles, precisamente aquí, contaminando estas tierras y a sus gentes por generaciones. Esta zona está poblada de infinidad de pequeñas aldeas, poblaciones eminentemente agrícolas que todavía mantienen ciertas estructuras económicas y sociales soviéticas, como los kolkhos, las granjas colectivas, donde trabajan la mayoría de los adultos, con salarios que rondan los 80 y los 150 euros al mes, unas cifras miserables que obligan a los habitantes de estas aldeas a una economía de supervivencia que pasa obligatoriamente por el autoconsumo de productos ganaderos y agrícolas. En una de estas aldeas encontramos un ejemplo clásico del tipo de familia problemática del que provienen los niños que viajan de acogida a España. La madre de estos niños hace tiempo que los abandonó y el padre, en aquel momento no reconocido, los adoptó para sacarlos del centro social donde estaban internados. Aún así, es la abuela, como en tantos y tantos casos en esta parte del mundo, la que carga con el trabajo diario de criar y sacar adelante a sus nietos. Я Иван, я живу в Беларуси, мой город Чемерицы. Мне 11 лет. Я учусь в школе. Я люблю больше делать велосипеды, машины, мотоциклы, радио, музыка. Я когда вырасту, я стану механиком.
Буду чинить машины, мотоциклы. Для нас это весело, потому что мы первый раз сюда ездим. Мы увидели страну, которая красивая. А у нас обычная деревня. Мне понравились особенно друзья, с которыми я играл в футбол. Оер, Йошейба, Йон, Энеко и я. Я хочу поступить на медсестру. Мне нравится. И если что-то, например, случилось с моей бабушкой, и лекарства нужны, я могу вот помочь, например, куда-нибудь в город медсестрой работать. Например, в Минск хочу туда. Там мне очень понравилось. Мне понравилось там, потому что там очень много людей и есть с кем общаться. Если честно, то, что там было, для меня это все было неожиданно. Мой день рождения, праздновали, Новый год, увидела море, оно так успокаивает. Горы такие красивые. Они для меня столько всего сделали. Я увидела то, что в Беларуси я бы не смогла это увидеть. Они вообще научили меня, как правильно есть, честно. Не знала, как вилки брать, как ножик. На аттракционах покаталась. Вообще круто. Столько адреналина получила. Плакала даже то, что попробовала первый раз вот этого всего, то, что в Беларуси не видела, не пробовала. Para los más pequeños de la casa, la radiación del suelo en el que viven, de la comida de la que se alimentan y del agua que beben, es algo ajeno, desconocido. Solo los que ya tienen cierta edad alcanzan a comprender el porqué de su viaje fuera de estas tierras. Потому что электростанция взорвалась, и радиация по деревням, немного, в Гомеле так вот радиация же есть, и у нас внутри тоже, и в Испанию мы ездим, чтобы спала радиация, потому что правильно питаемся, еда хорошая. А здесь в Беларуси, знаете, сорвал с дерева яблоко, не помыл и съел, и Asociaciones como Vicarte o Familias Solidarias trabajan con las autoridades bielorrusas para localizar a los niños que se sumarán en la próxima temporada al programa de acogida. Los colegios, sus directores y monitores sociales hacen una preselección de las familias que encajan en el perfil buscado, pero son luego los representantes de estas organizaciones quienes comprueban sobre el terreno que los menores y sus familias tienen necesidades apremiantes que justifiquen que sean ellos y no otros los que terminen viajando en Navidades o en verano. Bueno, pues Vicarte somos una asociación del País Vasco que traemos niños en acogida en las campañas de Navidad y verano, y sobre todo estamos trabajando la zona de la región de Gómel, en Brain, Budacolesova y demás aldeas y regiones, porque realmente es donde hay más radiación y más pobreza, y los niños viven en la situación más difícil. Pues un poco el criterio que seguimos es, aunque es duro, pero el más duro, es decir, pobreza extrema, zonas muy radiadas y familias desestructuradas. Nosotros seleccionamos a esos niños desde el punto de vista de su situación socioeconómica y desde el punto de vista de su situación geográfica. No vamos a visitar ni vamos a hacer una lista de niños que se encuentren en zonas fuera
de la región afectada por el accidente de Chernóbil. Y dentro de esa región lo que vamos a estar buscando son niños con necesidades, niños que sabemos que por sí solos no pueden salir de la aldea en la que viven, no pueden salir de la región en la que viven y mucho menos saben lo que significa salir al extranjero. Es como vulgarmente se suele decir, regiones olvidadas de la mano de Dios. O sea, llegamos a encontrar aldeas y cabañas en las cuales no existe absolutamente nada más que una cabaña sin agua, sin gas, casi sin electricidad, y en las que verdaderamente se produce el efecto que es supervivencia. Son familias en las que vemos claramente que no tienen dinero, vemos claramente que están sobreviviendo, viven en una miseria, y en esa miseria nosotros incluso llegamos a distinguir la miseria digna de la miseria indigna. El trabajo principal de estos voluntarios es sobre el terreno, comprobar cuáles son las necesidades y carencias de los niños. Para ello, las visitas a los padres, conocer las casas en las que viven y sus condiciones reales de vida son fundamentales. Y estas condiciones son, por lo general, muy precarias. Sin sistema de alcantarillado, estas casas de madera tienen los servicios, letrinas, fuera, en la calle, junto a sus huertos. El agua corriente no llega a las casas y ha de ser recogida con cubos. Y el gas es un sueño para la mayoría de esta población que sigue necesitando de la leña para cocinar o para calentarse durante el invierno. Aquellos que viven en bloques de apartamentos, generalmente de 2 y 4 alturas, no siempre tienen mejores condiciones, como en esta casa, donde reside uno de los niños cuya situación investigan ahora los voluntarios, con los bajos abandonados y ocupados por indigentes, y con los espacios comunes en un claro abandono. En estas zonas rurales del sur de Bielorrusia, como pasó en gran parte de las zonas rurales de la antigua URSS, el derrumbe del sistema soviético de los años 90 trajo consigo miseria, desempleo y un grave problema de alcoholismo, un caldo de cultivo propicio para el fracaso estudiantil y también para el fracaso personal, que muchas veces no alcanza a enderezar el amor sincero que estos padres tienen hacia sus hijos. Que su familia les quiere, lo que pasa es que a veces no pueden hacer más por ellos, pero quererles les quieren, eso es lo bueno, ¿no? Eso sí que nos llevamos una idea muy buena de aquí, les quieren mucho, pero a veces no tienen capacidad ni para darles un abrazo, porque nos hemos encontrado con madres ellas solas, con 5 y 6 hijos, que están trabajando todo el día de ordeñadoras, llegan a casa y es que no tienen capacidad para nada más. La casa de la familia Rudevna es un claro ejemplo de una situación que se repite a lo largo y ancho de esta provincia. 4 hijos y una madre soltera, que trabaja todo el día fuera de casa en un koljós y cuyo salario apenas alcanza para poner comida sobre la mesa. Un salario que se esfuma al comprar medicamentos en caso de que haya una urgencia médica. Я одна воспитываю 4 деток. Я работаю на ферме животноводом. Так государство немного помогает, но детское пособие у нас все снято после 3 лет. И получается, что нужно воспитывать детей на одну только зарплату. И жить на нее очень тяжело, конечно. Моя зарплата 250-300 рублей. Из этих денег нужно приобрести сейчас дрова, нужно оплатить свет, газ, приобрести зимнюю одежду, осеннюю обувь и питание. Как можно прожить за эти копейки в многодетной семье с 4 детьми? Это просто невозможно. La educación de estos menores fuera de la escuela pasa también por unos padres agotados por jornadas de 15 horas de trabajo.
y en este caso paradigmático en la región por una madre abnegada. 3 de los 4 niños de esta familia han pasado sus vacaciones con familias de acogida en España, algo que para esta madre solo tiene aspectos positivos, aunque ello suponga alejarse de sus hijos varios meses al año. Я очень рада тому, что мои дети попали очень в хорошие семьи. К ним хорошо относятся и их любят. Их любят так, как люблю их и я. Александра, она была очень скованная, я испанцам благодарна. Она сейчас у меня раскованная девочка. Она стала более общительная, более такая интересная. А все детство свое она не отходила просто от меня. И всегда, когда я ей говорила, что нужно будет куда-то поступать, ехать, она всегда плакала и говорила: я от тебя никуда, мамочка, не поеду. Но сейчас она молодец. Меня зовут Саша, я живу в Беларуси, мне 15 лет, я люблю выжигать, рисовать, еще люблю вышивать. В Испании мне понравилось ходить на море. Мы вечером иногда прогуливаться по городу. С испанскими друзьями ходить по городу. Мы иногда 2 раза ходили, там в парк ходили, потом в магазин, там мама деньги давала, купляли сладости. Живут нормально так, и ссорятся иногда бывает сильно, громко. Нормально. Спортзал тут такая есть, вечером открыется. Ходим там гулять, футбол, волейбол. Я люблю здесь школу, люблю здесь нашу контору, я еще библиотеку, потому что там тепло. И еще есть, там можно погулять чуть-чуть. И еще можно походить по магазинам, посмотреть. Нравится школа, нравится везде ходить, гулять. Нравится Сашей гулять, Ксюшей, Кириллом и с собакой. Я буду работать. Буду работать в школе. Буду много этудрай. A lo largo y ancho de esta contaminada región apenas encontramos tiendas de productos de alimentación. La inmensa mayoría de la población cría sus propios animales y come los productos de su huerto, ignorando el peligro que para su salud y la de sus hijos esto conlleva. Y tampoco hay en la región políticas activas para fomentar el conocimiento de los peligros de la contaminación nuclear, más allá de las señales que recurrentemente avisan de las zonas prohibidas. Hay personas que piensan que como esto pasó hace 30 años ya se acabó la historia. Hay que influir mucho, hay que insistir mucho para decir que faltan miles de años para que acabe el tema de la radiación aquí. Y no nos olvidemos de que Bielorrusia es el país más tocado por la radiación, porque la lluvia vino hacia aquí. Entonces es una zona en la que hay muchísima radiación y todavía, y lo vemos en muchos casos, o sea, hay niños realmente con retrasos, se ve, entonces todavía hay muchísima radiación y hay que sacar a estos niños. Entonces el llamamiento a las familias, pues realmente el tema de Chernóbil hay que insistir mucho, ¿no? Que faltan muchísimos años para que desaparezca esta рadiación. Где блина спеком, где коржа спеком, где пойдем хлеба, деньги на хлеб же оставляем. Вот свиней бьем, качек, вот сегодня качек зарубала. Вот так вот и выживаем. Огород у нас, картошка своя, цибулька своя. Короче, все свое. Закатываем, у меня закаток много, я уже назакатывала, да. Вот так вот и выживаем, а зарплаты маленькие. С каждой зарплаты покупаю одной тоя, другой тоя, третьей тоя, вот так вот.
Y aunque la pobreza y la radiactividad del territorio sean por sí mismos problemas de primer orden, la amenaza para estos niños es, sobre todo, la falta de opciones de futuro. La convicción en muchos de ellos que la vida que les espera es la misma que llevaron sus padres. Trabajar en una granja, vivir en la pobreza y tener hijos a los que amar, pero a los que no poder ofrecer un futuro digno. Estás viendo que no hay oportunidades, no hay proyección de futuro, hay lo que rodea a esa cabaña o a esa aldea y ahí es donde se queda la gente. El programa de Vicarte consta de dos partes y eso lo explicamos muy bien y yo creo que las familias les influye los dos por igual. Una es la salud, que es muy importante, y otra es que estos niños tienen que aprender que existe otra vida para salir, porque si no, estos niños no tienen futuro aquí en estas aldeas. Es muy triste, pero no tienen futuro. Где-нибудь, да, можно в Гомель туда, но только не в Брагине. Ну, не только не в деревне, вот так вот, чтобы остались детки. Ну так а что здесь делать? Работы здесь нету. Я вот только хочу, чтобы мои дети выучились и поехали куда-то отсюда, ну, чтобы не в деревне остаться, я вам скажу. Потому что здесь в деревне? Будущего здесь нет. Я считаю, что здесь будущего нету. Ну, если ребенок, конечно, поступит в Гомель куда-нибудь дальше, в какое-то учреждение, да, там будущее есть. Но Брагинский район я не знаю. A 300 kilómetros del mundo de carencias y sacrificios que es la región de Bragin, la vida en Minsk, la capital de Bielorrusia, continúa con la indiferencia habitual de las sociedades modernas. Una ciudad que luce infinitamente más rica y acomodada que las regiones del país, con todo tipo de servicios y que, pese a tener una economía frágil, puede compararse a otras ciudades de su entorno como Kiev o Moscú. Pero las calles rebosantes y el ajetreo de sus comercios, mercados y negocios esconde un drama persistente al paso del tiempo, desde que los isótopos radiactivos contaminasen las tierras de cultivo de buena parte del país. Hablamos, claro está, del cáncer infantil. Y es que Bielorrusia registra un 300% más de casos de cáncer que los países de Europa. En 2016 entraron en este hospital 400 nuevos niños, siendo la leucemia la enfermedad más habitual. Según datos ministeriales, un tercio de la población de Bielorrusia sufre patologías relacionadas con la tiroides. En el Hospital Oncológico Infantil de Minsk lo saben bien. Por sus camas pasan niños enfermos venidos de todas las regiones del país. Y es aquí donde la asociación Vicarte llevó este pasado año a cabo una de sus acciones más ambiciosas: remodelar y sanear la planta cuarta del hospital. В плане ремонта мы стояли самые последние в нашем центре. И, как обычно, все упиралось в финансы, то есть финансовые вопросы. И вот мы были очень обрадованы в конце прошлого года, что наконец-то все у нас получается благодаря денег, которые нам дают из Испании. Поэтому было опасение. Отделение должно было закрываться где-то на третью часть, наполовину, но тем не менее мы должны осуществлять были свои диагностические лечебные мероприятия, но все равно боялись пыли, грязи, шума, потому что наши дети, они особенные, они получают химиотерапию, у них свой режим дня, они могут ночью не спать, днем они должны спать, но за 3 месяца то, что здесь произошло в отделении, это я была, в общем-то, поражена. Я видела ремонт в Швейцарии, как ремонтировали. Я могу сравнить точно так же и у нас. У нас было все перекрыто, у нас было все чистенько, аккуратненько. Абсолютно не отразился, ремонт проходил, мы практически не замечали, как он проходил. Мы были изолированы, нам ни пыль не попадала, ничего. Hoy los voluntarios de Vicarte reciben el agradecimiento por esta remodelación de manos de médicos y pacientes. Algunos de ellos pueden llegar a pasar aquí muchos meses e incluso años, entre entradas y salidas del hospital, por lo que aquí encuentran no solo cuidado médico, sino que también pueden continuar con sus estudios. В настоящее время, я думаю, что больше всего нам необходимы некоторые медикаменты, которые в республике не зарегистрированы по разным причинам. Но, как правило, это не производят регистрации фирмы, которые производят эти медикаменты. Ну, там у них тоже разные причины.
А эти медикаменты используются в современных протоколах лечения. Поэтому, если этих медикаментов нет и начинается замена, ну, соответственно, эффективность лечения уже уменьшается. Поэтому вот основная задача – помочь в поставках этих медикаментов, чтобы лечение было полноценным. Ну и медицинское оборудование, в котором нуждается онкоцентр. Потому что есть оборудование, которое здесь уже и морально, и физически устарело. Но на самом деле не только мы, но и врачи считают, что вот выезд на детей на оздоровление, он положительно сказывается на дальнейшей жизни детей, на возвращении их нормальной, полноценной жизни. Потому что оздоровление – это один из этапов лечения. Дети попадают в совершенно другую обстановку, другая страна, другая жизнь, другая культура. И, конечно, им очень интересно там увидеть и посмотреть, как люди живут в других странах, забыть об этой больнице, об этих халатах, обо всем остальном. И мы замечаем, что они вот когда приезжают оттуда, не отводи глаза, они немножко другие. Fuera del hospital encontramos otro ejemplo de solidaridad internacional con el pueblo bielorruso, con estas pequeñas casitas llamadas nidos de esperanza, que acogen a padres llegados de todos los puntos de Bielorrusia y que les permiten acompañar a sus hijos durante los largos tratamientos que reciben. Деньги на эти домики выделяли наши зарубежные партнеры, ну и наши коммерческие структуры, руководители. Вот этот домик у нас построили наши ирландские партнеры. Этот построил домик Приорбанк, это наш банк австрийско-белорусский. Вот этот домик председатель правления этого банка построил. Дальше мы пойдем, у нас домик посольства Китайской Народной Республики. И 5 домиков построили наши партнеры из Нидерландов. И еще есть домики, которые построены нашими немецкими партнерами. Они построили для нас 2 домика. Este proyecto permite que los padres estén cerca de sus hijos el mayor tiempo posible y además alivia el gasto económico que supondría tener que alquilar un apartamento o encontrar una habitación en la capital para unas familias que, como la mayoría en la provincia de este país, tienen salarios que apenas les permiten alimentar y vestir a sus hijos. En cada casa hay un drama diferente, pero todas tienen un punto en común: la esperanza de estos padres en que sus hijos enfermos se recuperen y puedan retomar la infancia donde la dejaron antes del comienzo de su enfermedad. Familias solidarias con el pueblo bielorruso y Bicarte también trabajan con orfanatos en otras zonas contaminadas, como este, en Novogrudok, al oeste de Minsk. Niños sin padres o provenientes de familias en riesgo de exclusión. Eufemismo que muchas veces esconde situaciones de alcoholismo, pobreza y violencia en el seno familiar. Muchos de estos menores están acostumbrados a entrar y salir del centro dependiendo de la mejora y de la recaída de la situación de sus padres, a los que se les retira de manera intermitente la custodia. Este orfanato, donde los niños continúan con sus estudios con normalidad, está dirigido por una mujer infatigable, que conoce bien los aspectos positivos que tienen para estos niños viajar a España durante las vacaciones. Для детей, которые воспитываются в социальных семьях, ну, антисоциальных, там есть трудности разные, для них очень важен социальный опыт общения и со сверстниками, и с другими людьми. Сегодня дети из разных слоев населения не всегда имеют возможность посетить другую страну, оздоровиться, где-то побывать, посмотреть новый мир. И для них очень важно вот этот опыт. Во-вторых, мы считаем, что, ну, лично я так думаю, что для наших детей, может быть, где-то они недополучили и такого семейного тепла. Едут отдохнувшие, загорелые, здоровые и стремятся всегда поделиться впечатлениями, что они нового увидели, как им там отдыхалось. И они всегда говорят о том, что вот наступит лето, я опять пойду в Испанию и вот расскажу что-то еще, ну, то есть узнаю что-то новое. Они, ну, счастливы в том, что они имели возможность отдохнуть.
Los niños que viajaron el pasado verano esperan ya volver en Navidades, o cuentan los meses hasta el siguiente verano, con la esperanza de sus padres, profesores, tutores y padres de acogida puesta en que ellos sí puedan tener un futuro mejor que el que ahora mismo les ofrece las zonas rurales de Bielorrusia.